Oke guys, lihat nih. Baris satu, baris satu. Ini antrian, bukan antrian beli makanan, nih antrian mau belajar nih. Nih tuh. Ini belum belajar auskultasi namanya. Antri. Ya, sesuai antrian ya. Baris satu, baris satu. Ini belajar nih orang nih. Ada yang kira-kira kayak gini kuas, tempat kalian. Ya. Belajar auskultasi, mendengar suara Rongki sama Wizing. Bukan di KFC atau McDonald atau di bank antrian. Ini antrian juga tempat saya kerja nih. Kuas-kuasnya kan keren kan? Canggih nih, canggih. Mantap. Ayo antrian ya. Mantap. Ya, dengar. Udah ada jelas suara Rongki sebelah kanan, ada Wizing sebelah kiri. Ya kan? Bang tarik napas Bang ya. Batu-batu lagi pas ini. Mana yang keren ini. Ya kuas bandit ya, kuas bandit. Ya Allah, kuas bandit. Ya udah siap-siap yang keluar ya. Ya antri. Yang sebelah kiri. Hah?